ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ଯେଉଁଟା ଭେଜ୍ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ନନ୍ଭେଜ୍ ପରି ଲାଗିବ। ଘରେ କିଛି ପରିବା ନଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଳୁ ସହିତ ବନେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ବିନା ଆଳୁରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ପୁରା ଚିକେନ୍ କଷା ପରିକା ବା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ପରିକା ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ବେସନ ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବେସନ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ 2 କପ୍ ବେସନ ନେଇଯାଉଛି ଓ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଚଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଛାଣି ନେଉଛି। ଛାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଥିରେ ଗୁଡ଼ା ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ବେସନ ଘୋଳଟି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ବେସନରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଚଲେଇକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଟା ଜିରା, ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ର ଅଧା ବେକିଂ ସୋଢ଼ା, ତା ସହ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ବେସନ ପାଇଁ 1.5 କପ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ପାଣିଆ ରଖିଛି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ବେସନ ଘୋଳକୁ ବହଳିଆ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି କରିବା ତାହା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାଣିଆ ରଖିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଣିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଗ୍ରେଭିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ 2ଟି ଟମାଟୋକୁ କାଟି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତା ସହ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ, 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି, ତା ସହ 2ଟି ରସୁଣ ଆଉ କିଛି ଅଦାକୁ ନେଇ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି ଆଉ ତାହା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିବା, ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇବା, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି ଆମେ ବେସନ ଘୋଳକୁ ପକାଇବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଚଲେଇବା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ ଦେବେନି କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେବେନି। ତାହା ପୁଣି ଲଗାତାର ଚଲାଉଥିବେ ଯେମିତିକି ବେସନର ଗୁଠଳା ନ ରହିଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେସନଟି ଟିକେ ଗ୍ଲସି ଲୁକ୍ ଦେବ, ମାନେ ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ, ତା ସହ କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେସନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଗୋଟିଏ
प्लेट को बाहर कर दियंतु। गरम गरम प्लेट को बाहर करेंगे आ ताको स्पाचुला साहाय्य किंबा पितपातिया साहाय्य आपण ताको सेट करेंगे, नहले आपण हाथ में पानी किंबा तेल मारिकी ताको सेट करदेवे। सेट कर सारला परे किछि समय ताको छाड़ी देबे ठंडा हवा पाई। बिल्कुल गरम समय रे आपण ताको काटिबे नाही, ठंडा हेबा पाई देबे, तापरे धीरे धीरे काटिबे। एबे देखंतु मु ताको अध घंटे छाड़ी देइथिली और यह पूरा सेट हो जाइछि। आपण ताहाकु छुरी द्वारा धीरे धीरे काटिबे, ध्यानपूर्वक काटिबे, जेमिति कि आपणकर बेसन क्यूब गुड़ाक खराब हेबो नाही। ठंडा हेई गला परे आपण बेसन गुड़ाक काटिले बेसन क्यूब गुड़ाक बहुत भलरे आसे। ता सह आपण चाहिले छुरी रे किछि तेल मारिकी मध्य काटि पारिबे। एबे बेसन क्यूब गुड़ाक आमे भाजी नबा। आपण चाहिए छाणी पारिबे, किंतु मु एठी अल्प किछि तेल नेइकी बेसन क्यूब गुड़ाक भाजी दउछि। क्यूब गुड़ाक कड़ाई रे पकेइकी सांगे सांगे पिठा खड़िका मारिबे नाही, काईकिना पिठा खड़िका बाजिबा द्वारा क्यूब गुड़ाक भांगी जाई पारे। एही समय क्यूब गुड़ाक बहुत नरम थाए। अल्प समय क्यूब गुड़ाक कुक होबा पई देबे, तापरे पिठा खड़िका मारिबे। एइठे मु देखंतु बेसन क्यूब गुड़ाक बहुत ध्यानपूर्वक सहित एपट सेपट करुची, बिल्कुल भी तरबर हेबे नाही। ता सह मु एइठे आगरु रखिथिबा सिजा आलू को अल्प किछि तेल रे भाजी नउछि। एइठे आलू को भाजिबा समय मु किछि अल्प लूण पकेइछि। बेसन और आलू को आमे गोल्डन हेबा जाए भाजिबा, जेमिति कि टिके से माने क्रिस्पी हेई जिबे। एबे बेसन तरकारी पाई आमे ग्रेवी तैयारी करिया। सेइथि पाई मु एइठी गोटे बड़ प्याज को काटी ताकु चुन चुन करिकी कड़ाई रे तेल देकी पकेइछि। पियाज भाजी हो सारा परे आमे रखिथिबा बटा मसला को पकाइबा। ता सह किछि लंका गुंड, हळदी गुंड, धनिया गुंड आ गरम मसला गुंड को पकाई ताको भल से कसिबा। मसला रे जीरा बटा होइथिबा जोगु मु एइठी जीरा गुंडर व्यवहार करू नाही।
एबे अल्प किछि पानी देई आमे मसला को भलसे कसिबा। मसलारू तेल बाहरिबा पर्यंत आमे मसला को भलरे कसिबा। एबे आमे बाटी रखिथिबा टमाटो को पकाइबा और ताको किछि समय कसिबा। 3 ରୁ 4 मिनिट मसला को पुणी कसिबा आउ ताकू कसी सारिला परे रखिथिबा आलू को सेइथिरे पकई भलो से कसिबा। आलू को किछि समय कसी सारला परे एठे मु 2 ग्लास पानी देइकी तार झोल प्रस्तुत करि नउछि। झोल को भलो से फुटाइबा। झोल भलो से फुटी गला परे आमे रखिथिबा बेसन क्यूब को सेइथिरे पकाइबा। बेसन क्यूब गुड़ा को पकई सारला परे आपण झोलर मात्रा देखिकी स्वाद अनुसार लूण देबे। मु एबे बेसन क्यूब को पकई ता सह किछि कस्तूरी मेथी को पकई ताको किछि समय फुटेई नेइछि। किछि समय फुटी गला परे आमर रेडी हे गला बेसन तरकारी। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबा जोगु आपनको धन्यवाद। भिडियोटी भलो लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे।